दर्शक बंधु दुख जेबे आसे से समय रे कथा वर्णना करने हुए तो बहुत कष्टसाध्य। एमिति एक कहानी जहाँ कहवा बेले आखिरे आसी जाउछि अजस्र अश्रु। पिलाटी जन्म होई नथिला आ किछि दिन थिला संसार को आसीबाकू, हेले दैव साजिला दाऊ। दुनिया देखिबा पूर्वरु ता बापा माँ को नेई गला दैव। एमिति भी बापार एकादश क्रम चलीथिबा बेले पिलाटी दुनिया को आसीथिला। माँ कोଳରେ थाई कुआ कुआ डाक देइथिला। हाँ दर्शक बंधु, बासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत पढ़ुआ ग्राम पंचायत रे मणिभद्र मल्लिकर संसार कहिले स्त्री और गोटे झियो। कष्टमष्टे परिश्रम करी जहाँ रोजगार करती घर चली जाए। एमिति समय रे मणिभद्रଙ୍କ स्त्री रीना राणी पुणी गर्भवती होई स्वामी और स्त्री द्वितीय संतानर आगमन को अपेक्षा करी रहिथिले। जयप्रकाश मल्लिक, भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष भद्रक। काली सोशल मीडिया देखिथिलु एवं आम जन सान भाई चिक्कू भाई आमको फोन करथिले, भाई एमती पढ़ुआ ग्राम पंचायत जड़े असहाय भौणी रीना राणी भौणी की साहाଯ୍य बढ़ाया सहयोग हाथ बढ़ाया से भुवनेश्वर दौड़ी आसते आमर एठिकार कार्यकर्ता मान सहयोग पाखे आम पहुँचलु एवं तांकर जो मौलिक समस्या अच्छी आम देखिलु। गोटे गरीब लोक हिसाब से कौन मौलिक सुविधा वंचित अच्छा, जेहेतु भारत बर्तमान ओडिशा मोदी सरकार अच्छा बीजेपी सरकार अच्छी, आम चेष्टा करूँ से भौणी मुहर हस फुटाई जो कुनि कुनि जो झीटा दुजन झील अच्छा भविष्य केमी गढ़ाई पार तार दायित्व केमी आम नहीं पारू भारतीय जनता पार्टी तरफ तार केमी जहाँ सुविधा सब पहुँच पार ता व्यवस्था करने चेष्टा कलु। अशेष धन्यवाद देवी आमर जो पैड़ा भौणी चिक्कू भाई सान भौणी मैंने आसने भुवनेश्वर दौड़ के आसिक जहाँ साहाय्य कर भविष्य केमी सब प्रकार सुविधा हो पार भारतीय जनता पार्टी सहयोग से आमको प्रतिश्रुति देते। आम मैंने एठिकार स्थानीय कार्यकर्ता मान सहयोग केमी पाखे पहुँची पारू चेष्टा करूँ एवं रीना भौणी मुहर हस फुटाई चेष्टा करूँ। मु शरद बोलिकी घर पढ़ुआ विगत इलेक्शन बीजेपी तरफ सरपंच छिड़ा आम तो पावर ना ये मो संपर्क मो माई हो मो मामू थे से 4-5 वर्ष मरी साहय सहयोग करने कहीं ना कूल 2टी छुटिया झील अच्छी साहय निहा दरकार से गवर्नमेंट सुविधा किसी पाई ना प्रधानमंत्री आवास योजना हो कि राशन कार्ड हो कि भत्ता हो कि पाई ना से दृष्टि आम गोटे नारी कल्याण योजना स्वयं कौन समिति तरफ आसते साहय करने हाथ बढ़े से सहयोग करें आसलु। मो ना विजय कुमार माझी, मुझे 7 पंचायत बीजेपी प्रमुख आ समिति सब छिड़ा पुणा पंचायत बीजेपी समिति छिड़ा आज जो ये दुखद समय आसिक हाथ बढ़े साहय कौन कहे आमर आम तो एवं जाणिलु से समय आम इलेक्शन व्यस्त थिलु कहबार कथा आम सरकार मोदी सरकार एवं आम जो मोहन माझी मुख्यमंत्री तरफ जहाँ मिल सरकार सुविधा ता जोगाइबू एवं भौणी जो आम सान भौणी स्वामी मृत्युवरण कर यथा संभव जहाँ हम आम सहयोग करूँ। आम पाख आम जो मैडम आसते आज महिला मोर्चा मैडम सहायता जहाँ हम सहयोग करूँ। आज्ञा आज्ञा महिला कल्याण योजना जो अपेक्षा मैडम तरफ आसते जहाँ जहाँ पद्मिनी परिड़ा जहाँ जहाँ सहयोग करेंगे पहुँचे। पद्मिनी परिड़ा भुवनेश्वर कलिंग बिहार आसी आई रीना भौणी दुख देखी मु भारी मर्माहत से देखुना आपण गोटे आमर जो माने जो सरकार जो पुराना जो 26 वर्ष सरकार थिला से गोटे पक्का घर ना भौणीकर रेशन कार्ड ना है आउ कौन सुविधा सुजोग से पाखे ना। बर्तमान आम भारतीय जनता पार्टी आम सब भाई भौणी सब एकाठी आसीचु। आम बर्तमान जो प्रधानमंत्री योजना गोटे घर अपराजिता मैडम को साक्षात करी तापर आमर सेठी बाबू गोटे एमपी जो अच्छा द्वारा घर केमती गोटे व्यवस्था हम तापर गोटे विधवा भत्ता केमी पाइबे छुआ मान जो कार्यकारी जिनस अच्छी कि आमर जो बर्तमान नुआ सरकार है जो
ଆମର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି କରିବା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅଛି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଙ୍ଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୀନାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଆମର। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ବାସୁଦେବପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅଶେଷ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ କେମିତି ଏଇସବୁ ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି କେମିତି ଗୋଟେ ରୀନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ହେବ କି ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ବି ଯିବେ ନର୍ମାଲ୍ ଯାଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ, କଲା ପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ଦେଖା କରି ସେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ତ ମାନେ ଆମର ସରପଞ୍ଚରୁ ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ ଗରିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହି ଗରିବର ଦୁଃଖ ହିଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ମୋଦିର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ଖୁସି, ଉଲ୍ଲାସ, ଏଇଟା ହିଁ ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ମିଶି ସହଯୋଗ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ମୋ ନାଁ ରୀନାରାୟଣ ମୁଳିକ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଦୁଇଟା, ମୋର ଆଗକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ମଣିଷ କରି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିବି। ଆଉ ଉପରକୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା, ଯେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ। ସରକାର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ବା କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ପାଇନାହିଁ ସରକାର, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଇନାହିଁ, ମୋତେ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କି ଏଠିକାର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇଥିଲେ? ଜଣେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଛି, କରିନାହାନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଖକୁ? ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାର କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ବି ଆମେ ଏଟା ସବୁ ବନେଇ ଦେବୁ, ଏଟା ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ, ଭତ୍ତା କରିଦେବୁ, କିଛି ବି ଏଯାଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ହେଲା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସରକାର, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦୈବ ସାଜିଥିଲା ଦାଉ, ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା ରୀନା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଭଦ୍ରଙ୍କୁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଣିଭଦ୍ର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ପରି ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏହି ପରିବାରକୁ। ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ରୀନା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିରୁପାୟ। ନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ନା ଆବାସ, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା। ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଧବାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପଦ୍ମିନୀ ପରିଡ଼ା, ଯାଜପୁରରୁ ଲିଲିମା ଭଦ୍ର, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବାସୁଦେବପୁର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜୟପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୟ ମାଝୀ, ମିନତୀ ପାତ୍ର, ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଭୂତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ପ୍ରଭାତ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଓ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, LNTV। ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ LNTVକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। LNTV, ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର।